दरेक बस धन्याक लाव मेळचो हे खातीर सगळ्या रुटांचो आस्पाव करपी म्हजी बस 2025 हे नवे येवजणे खाला तांकांय घेवचे अशी मागणी कुंकळी खाजगी बस धनी संघटनेन सरकाराक केल्या। पोरणी म्हाजी बस येवजण फाल्यां सावन बंद जातली आणि ती फकत कांय मार्गापुरतीच मर्यादित आशिल्ली। सगळ्या थळाव्या बस धन्यांक लाव दिवपी ही नवी येवजण सरकारान चालीक लावची अशी तांणी मागणी केल्या। पुणून माझी बस जी आसा ते एक्चुअली सगळ्या आख्ख्या गोंयची बसवाल्या लागून केल्ली तयार। पुणून 57 बसी हेजो फायदो जालो आख्ख्या गोंया भितर। गोंयांत 1460 परमीट आसलेले पयलीं आनी ते माझी बसाचो फक्त 57 बसी फायदो जालो। पुणून पयर जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयली काणकोणची बसवाल्यांनी तेन्ना तेमी सांगलें ह्या माझी बसाचो फायदो सगळ्या बसवाल्यांक जालो म्हणून आनी माझी बसीक एमी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी येवची म्हणून। पुणून आमी गेले 1.5 वर्स जाले आमकां आमगेल्यो ज्यो फातर्पा रुटाच्यो बसी फातर्पा टू मडगांव जावं बेतूल टू मडगांव जावं नावेली टू मडगांव ह्यो बस्यो ह्या स्किमी अंडर येवचे। कित्याक आमगेलो जो रूट आसा काणकोण टू मडगांव हो पॅरलल रूट म्हळ्यार बरोबर सगळ्यो बसी चलताय पण आमकांय तर फायदो जावचो म्हणून आमी 1.5 वर्स सुमार सामके हें करताय आमकां घेवचें म्हणून। ना म्हणल्यार केन्नाय आमकां काणकोणच्या बसवाल्यांनी केन्नाय आमकां सपोर्ट केलो ना। आतां बंद पडपा टायमाचेर तेमी सांगलें आमी बी येवचें तेंगे ह्या स्किमीक पूण हांवें आयकलां त्या भशेन ही स्कीम आसा ती 16 तारखेच्यान बंद जाता। आनीक नवी गव्हर्मेंटान एक स्कीम तयार केला माझी बस 2025। आमकां ह्या स्किमीक आमी सामके वंचीत रावले ट्राय करून सुद्दां आमकां मेळ्ळी ना। सादारण 20 म्हयने आमी लॉसान काडले। आतां तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आमगे फातर्पा लायनीच्यो टोटल अर्दी बसी बंद आसाय कित्याक चलोवपाक परवडना। बसवाले सामके टेन्शनां आसाय पॅसेंजर टॅक्स भरपा जायना रोड टॅक्स भरपा जायना इन्शुरन्स भरपा जायना पासिंग करपा जायना आनी ते खूब अशे टेन्शनां आसाय आनी बसी टोटली बंद दवरल्याय म्हणून। आयज हांव प्रसार माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटाक अपील करता गव्हर्मेंटान जी आतां 2023 म्हणून 2025 माझी बस 2025 म्हणून जी स्कीम केला त्या स्किमी तरी आमकां घेवचें आनी आमगेले बसवाल्यांक मातशें एक सपोर्ट करचो म्हणून। म्हणजे सांगू म्हळ्यार ही म्हजी बसी स्कीम आसा ती पर्टिक्युलरच रुटाक आसा तेजो बेनिफीट सगळे गोवन्साक जायना आसलें एक्चुअली ऑपरेटर कित्याक असली स्कीम आसपाक जाय ती सगळ्यांक बेनिफीट मेळपाक जाय तेजो कित्याक हें बेश्ट कितें आसा पर्टिक्युलर रूट तांकांच बेश्ट मेळटलें तरी आसतना तांकां एक 20 म्हयने कितें मेळटा तांकां कितें ते तेंगे नजी म्हणटा म्हळ्यार कितें दुसरे आसा ते आमी सामके सफर जाल्ले आसा। आनी दुसरें एक म्हळ्यार कितें आमी आतां फातर्पा मडगांव ऑपरेटर आमी एक्चुअली आमगे फातर्पाची बसी आसा ते 50% ऑलरेडी बंद पडले आनी हे 50% उरला पळय ते केन्ना बंद पडत म्हणून हांव ते सांगपाक शकना कित्याक हांव एक फील्ड ऑपरेटर एग्जाम्पल प्रकाश ट्रान्सपोर्ट ह्या दोळे आमगे फील्ड ऑपरेटर शांतादुर्गा तेंचे बसी आज घरा कडेन तेंगेले कुसतात एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कित्याक लागून ते आमी सामके लॉसान चल्ले आसा सफर जाल्ले आमी एक्चुअली लॉस सफर जाता आमी सामके हेजेर कित्याक आमच्यान ते ऑपरेट करपाक जायना। आनी लास्ट टायम हांवें भायर दिल्लें एक्चुअली हेंच सांगलें ते आमच्यान एक्चुअली बसी आतां ते आमी ते पोजिशनार ते आमी ऑपरेट करपाचे इतले आमी लॉस जाल्ले आसा कित्याक आनी म्हाजी बसीचे जे बेनिफीट आहा बेश्टें आहा ते पर्टिक्युलर रुटाकच बेनिफीट जाता तेजो आमी सफर जाले ती कितें गव्हर्मेंट स्कीम काडटा पळय तेच बेनिफीट सगळ्यांक वचता कित्याक आतां सपोज आमीच आमकां स्पेशल स्कीम काडून आमकांच हें करूं म्हणल्यार हांव तितून एक्चुअली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख।